Set po nakasama yung bibig. Set. Bakit nagpapaulan? Ha? Come? Lawrence! Wow! Lem, dali. Birthday mo, 1 minuto na lang. Tatalong ka, anak, ha? Tatalong ka para tataas ka. Ilang seconds na lang. Sunod ka ng sunod. Ilang seconds na lang. Camera shot. Doon ka sa malayo, doon ka sa malayo. Up, 30 seconds na lang. Magpapalit na ang date. Lawrence! Lawrence! 20 seconds na lang. Lawrence! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. August 1 now. Talon, talon, bilis! Parang tataas agad! Talon, Talon, talon. talon! Dali, birthday Parang mo. tataas ka! Birthday mo ni Talon! Dali, Lem. Talon, mataas, talon, galon, galon. Talon, dali. Yan! Balik ka to ka, Daddy! Talon ka para mataas talon mo. Lola, birthday ko ngayon. Sabi mo, birthday mo na. Huwag mo kay Lola Corazon, dali. Padadala namin. Bongbong! Raymond! Tita Georgie! Tita Nini! Bongbong! Beng Beng! Si Papa Wen, si Lolo pa. Lala ka! Sino ba? Sino? Tino! Bye-bye! Tama niya! Yay! Tataas na happy birthday, anak ko. Birthday na. Hindi mo kinis si Kuya. Birthday ni Kuya. Daddy, kiss na ako. Papa? Look for the papers that the man on the telephone wanted. Like Shadow. Yung babae niya. Kasi yan is Little Philippines yan. Yung babae niya. Kasabayan ni Kathleen Gonzalez eh. Mami, mami na ako! You know the people Cousin Juan was mixed up with. Ito si Ron.